Rest daw siya anoy guys. Sa folding bed ko. Diyos ko pigo. Dili. Imbis mahigda-higda ako. Ali na naman. Dahon ako sininya lang guys. Ang masamok. Mas madala gali ini siya. Puro bugat pa naman. Ay nako Volt. 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 Okay. Naglambing-lambing naman. Ada. Naglambing-lambing kay mamang niya. Ayan, naglambing-lambing kay mamang niya, si Voltron. Ada, naglambing-lambing, ala, naglambing-lambing. Ada, naglambing-lambing kay si Voltron guys. Oh. Sabi na Marimar! Si Voltron ini siya guys, naglambing-lambing kay mamang niya. Kay busog-busog siya. Agak. Ay, pagdilap. Nabi ini si Bolt naman. Kitaan ninyo. Nabi ini naman Bolt. Masi senior citizen na ini. Kadugay sa aton ayuda. Uy. Kadugay sa aton ayuda lang gay, no? Senior citizen. Ang tigulang si senior citizen. Yan lang. Flex lang naman ang lambing namin ni Voltron.